Hello po! Good morning to everyone. Hello po, happy Sunday po. Happy Sunday. Happy Sunday po sa ating lahat. Hello po! Happy Sunday to everyone. Kamusta po kayo? Thank you so much po sa inyong lahat. Thank you po. Thank you po. Sa walang sawa niyo po pag-suporta. Thank you so much po. Thank you po. Hello po! Hello po! God bless to everyone po. Hello po. Kamusta po kayo dito? Kuya Mervin Beltran. Hello po, shoutout po sa inyo. Kuya Boss Gens Vlog. Hello po, shoutout po sa inyo and good morning po. Happy Sunday po. Kuya Ace T. Pen. Hello po, shoutout po sa inyo and good morning po. Ayun po. Hello po! Init. Shoutout po sa inyo lahat. Hello po. Kuya Andres Rodriguez. Shoutout sa inyo. Kuya Erwin Cabansag. Hello po! Happy Sunday po. Kuya Rolando Domingo. Ayun. Hello po and shoutout po sa inyo. Happy Sunday po. Kuya Don Sander Lumandas. Hello po! Kuya CJ Casillano. Excuse me po. Charito Rosagaran. Hello po. Shoutout po sa inyo. Kuya Jun kay Dagariag Longos. Ay, Longos! Hello po. Shoutout po sa inyo. Kuya A. sa Kanakan. Shoutout po sa inyo. Kuya CJ Casignano. Meron po eh. Shoutout po sa inyo. Kuya Jan Prado. Hello po. Happy Sunday po sa inyo lahat. Kuya Jason Malazap. Hello po! Malakas Gersha. Hello po and good morning po. Shoutout po sa inyo. Kuya Flores Hernandez Arico. Ayun, hello po sa inyo. Shoutout po from Canada. Hello po! Shoutout po sa mga taga-Canada. Kuya Vincent Espanol. Hello po! Kuya Rodel Anastasio, hello po, shout out from Boracay, Akalan, hello po. Kuya Boyar Silas Sumalde, hello po. Happy Sunday po. Kuya Awe Flores, Kuya Joel Abraham, Kuya Brian Adams Corpus, hello po, shout out po sa inyong lahat. Kuya Dib Mungado, ayun po, hello po. Yun, sa ganyan lang po makabawi po ako sa inyo. Thank you so much po. Thank you. Kain po tayo. Thank you so much po. Kuya Ryan Romano, hello po. Krisha Dobie, hello, shout out to you. Hina na signal. Kuya Roda Azuela, hello po. Happy Sunday po and shout out po sa inyo. Kuya Toto Del Rosario, hello po. Good morning po and shout out po sa inyo. Kuya Joel Abrahan, hello po. Kuya Alafi Bakutok, hello po and good morning din po sa inyo. Shout out po from Banate.
Hello po! Late na po kasi ako nakakaligo. Katulad po kanina, labas, sabay ligo na po ang ginagawa ko po kasi. Kasi late na po ako natatapos ng trabaho. Always late po ako, 3 a.m. in the morning. Kuya John Abelnido. Ayun, hello po. Shoutout po sa inyo, Kuya Glenn Garcia. Ayun, hello po. Kuya Randall Espinosa. Hello po, good morning po sa inyo. Shoutout po from Kalbo Aklan. Ayun po, hello po. Kuya Boyer Sila Sumalde. Ayun, hello po. And shoutout po dun sa basher ko. Pagbukas ko kanina sa Facebook ko, grabe yung comment niya. Amazona. Kuya Junel Lacson, hello po from Catel. Ayun, shoutout po sa inyo. Kalibo Aklan. Ayun, Kuya Rodel Anastasio Quadrante. Hello po, shoutout po sa inyo from Kalibo Aklan. Hello po. Kuya Roldan Hilario. Ayan, hello po sa inyo. O, sipon. Grabe yung ano na yun, ako makapanghusga. Sabi sa akin, Amazona daw ako. Grabe. Kuya Kyrie Corby. Hello po, shoutout po sa inyo. Candon City, Ilocos Sur. Hello po. Kuya John Avelino, hello po, good morning po, and pa-shoutout po from Kulium, Palawan po. Kalayum? Tama pa ba? Hello po. Kuya Severino Salvejo, hello po, shoutout po from San Jose City. Ayun, hello po. Sa taga San Jose City, hello po, shoutout po sa inyo. Kuya Diego Ovina, hello po, shoutout po sa inyo from Antipolo, Rizal. Hello po. Amar, hi. Shoutout to you. Kuya Junior Coronel. Hello po, shoutout po from Laguna. Ayun, hello po. Kain po tayo. Thank you so much po sa inyo lahat. Thank you po. Kuya Abrito Ross. Ayun, hello po. Good morning po. Happy Sunday po. Separated po ako. Wala po ako sa asawa. Magko-comment na naman yung isang basher. Wait lang po. Kuya Ron Orilagyar. Shoutout po sa inyo from Bohol. Hello po. Kuya Jun de la Cruz. Bornales, hello po. Shahid Kasimi. Mom, are you bakla? If you see, I'm bakla. Grabe. Ba't kaya? Hindi ako papatol. Ayoko.
Mahirap patulan pag-basher eh. Kuya Charles Rufin Ilarena. Hello po, shoutout po sa inyo, Loads. Good morning po. Kuya Andres Huske Labis. Shoutout po from Putoto. Ha? Iloilo po? Ano po yan? Putoto po. Iloilo. Bakla po ba ako? Ay, naku Lord. Mukha po ba akong bakla? Bakla po ba ako? See? I have no makeup. It's real. Oh my God. Bakla pala ako. Isa naman, matrona. Natawa ko sa isa na comment sa akin. Ano na yung pangalan nun? Di ko alam ano problema niya. Ba't siya nagsasalita ng gano'n. Kuya Anton Rueli, wow. Hello po, shoutout po from Legazpi ng Bulacan. Hello po. Natatawa ako, mukha pa ako bakla. Ay, tatayo ako. Babae po ako, hindi po ako bakla. Patrolla. Ay, grabe. Wala na akong bakla. Lasita Dennis Catalo. Hello po, morning po. From kami dito sa Bicol. Kuya Pelisidario Kansika. Shout out po from Gapan. Ayun. Blessed hindi po sa inyo lahat. Thank you so much po. Ayun. Thank you so much po. Opo. Thank you po, Mr. Tolitz Bulado. Yes, I'm bakla. Did you see? I'm bakla. I'm bakla. It's a problem to you? Where is bruh? Hello po Kuya Johnny Reyes. Shoutout po sa inyo. Hello Mirasol Manuel. Mate. Shoutout sa'yo. Basta. Ang Tong Midik. Ayun. Shoutout to you.
Natatawa na lang ako. Ano nangyari sa mundo? Thirty-six na po ako. Amon Abar. Ayan, shoutout to you from UK, London. Kuya Bernard Agbo, shoutout po from Misamis Oriental. Kuya Ronnie Laronias, Bolonias, pa-shoutout po, watching from Taguig. Pauline Espejo. Ayun, hello po and good morning po sa inyo. Happy Sunday din po sa inyo. Pa-shout out loads from Manila, Tondo. Ayun, hello po. Habol na po kayo. Kuya Dan Manggiling. Ayun, hello po. Shout out po from Bulacan. Ayun, ikaw ba taga saan? Taga Nueva Ecija po. 36 nga po ako. Magta-37 na po ako. Dito sa, November. May hahabol pa po ba? Ayun. Thank you so much po. Thank you so much po ulit. Happy Sunday po. Happy Sunday and God bless you always po. God bless you always po. Kahit anong pambabash na yung nila. May matrona. May bakla. Ano pa kaya? No. Kuya Kimberly Lamsel Roll. Hello po, good morning po sa inyo from Valenzuela. Ayun, shout out po sa inyo. Kuya Flores Ramil, shout out po sa inyo. Taga Rojas, Capiz po. Ayun. Thank you so much po. Kuya Donsky Kagas. Kuya Ari Bulacan. Ako po, nabisiya po. Ayan, magpapaalam na po ako sa inyo. Kuya Ronnie. Ayun. Lamlores. Ayun. Welcome po sa inyo. Kuya Inruta Craig Zindava. Ayun. Hello po. Shoutout po sa inyo from Leyte po. Kuya Edison Dalisay Nervia. Hello po. Shoutout po from Bulacan po. God bless you. God bless you always din po sa inyo lahat. Thank you so much po. Thank you po. Kung di ka po kayo mabanggit dito, ayun, big shoutout po sa inyo lahat. Big shoutout po sa inyo. Ayun, thank you so much po. Mag-iingat po kayong lahat palagi. Ayan po. Habol pa si Kuya Anton Roel Libao. Ayun po, shoutout po sa inyo from Singlang Pansinin. Shoutout Orly Legaspi, ma'am. Ayun, hello po. Kuya John nga wala. Ayun, happy Sunday po sa inyo lahat. Magpapahinga na rin po ako kasi for, na po dito is 4:29. Magpo 4:30 na po dito ng madaling araw. Ayun po, mag-iingat po kayong lahat palagi. And God bless you always po. And then sa pamilya ko din po, shoutout po sa inyo lahat. And thank you so much po sa inyo lahat. Mwah! God bless you always po.